Hi guys. Ayan, nanamitan ta po ang... Ay, bakit nasira? Ang raot na baga ini. Nanamitan ta po ining ice cream na pinagmamalaki kang kang Daraga Alba. Ito po ay sili ice cream level 3. Ayan guys. Namitan ta. Maharang. Maharang pa lang talaga. Maharang ang level 3. Mango flavor, maharang. Maharangon! Maharang pa lang talaga. Masuk na bibi ko. Sa dila, hindi. Mamarang naman. Ayan guys, ang bulkang mayon. Ayan. Sige na guys, bye na. Thank you for watching. Bye.